Okay na? Ilang kamata to dun? Ilan to? 5 ba to? Ha? 5 to? Oh, 5. 5. 10. Kasama to 5. 5, 10, 15. 17. Walang dumating eh. 5, 10. Hindi, 4 yung dito. Sila ni mapat. 4 yan. 30 nga to yung... Ito to, ilan to? 4 yan. 12. Yung pang 5, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okay. Ito. Ako. Ano yan? Silpi? Simpi yan, simpi.